Ay, boss. Shout out sa business ko, Ibeng, mga taga-Tabon. Boss. Shout out sa mga barangay Tabon dyan. Sige. Wala nang intro, for diretso na to. Let's go. Tapos magkano ito ba? 2.5 daw to, guys. Ilang buwan na to? Isang taon na to? Wala. Mahigit isang taon. Bullstag. Bullstag na, guys. Ito, guwapo, guys. Oh. Magkano to, boss? Ganun din ko yan. Ganun din, 2.5 din. Kasama yun din. 2.5. Bullstag, mga bullstag na, guys. Okay, boss, thank you. Magkano to, boss? 1.5. Anong manok to? Dalawa, pares 1.5. Anong manok to, boss? Brahma. Brahma. Dito sa 1.7 lang yan. 1.7. Brahma din yan. Brahma. Laki, oh. Brahma 1.7. Dito 1.5. Dalawa. Shout out. Oh, shout out muna kay boss. Shout out sa business ko, Ibeng, mga taga-Tabon. Boss. Shout out sa mga barangay Tabon dyan. Sige. Magkano yan, boss? Ay, Hindi ka kasali. 6,000 po. 6,000. 6,000 yan? Anong lahi niyan? Gal. Gal? Pure gal. Ilang buwan na yan? Bullstag. Pagkasagin ko ka. 6,000, guys. Oh. Gal. Sige, boss. Bulig, guys. Oh. $7,000 dalawa. Bata pa. Bani ba yung may bagay. 7,000 dalawa, guys. Oh. 7,000 dalawang piraso. Streetcom, guys. Oh. Magkano to, boss? Magkano? 2K, guys. 2,000 lang. Stag pa lang to. Guys, oh. Manok nila, boss, tig 5,000 isa. Pero may tawad pa to, boss. May tawad pa. Mayroon daw. No, negotiable pa, guys. Mga gwapo talaga yung manok ni boss, oh. Ayan, oh. 5K pero negotiable. Yan, lahat. 5K, negotiable. Marami silang dala. Sila boss. Gwapo. Yan. Para-parehas mga ano nila. Hindi na natin tatanong, guys, yung ano nila. Yung mga lahi nila. 5K daw yan, 5K. Negotiable. Gwapo. Ay, mga early bird, boss. Early bird to, boss? Early bird. Anong mga lahi nito, boss? Sweater. Sweater. Mga sweater, guys. Early bird. Mga early bird. Sweater. Mga lemon, oh. Siya, Magkano ito, boss? Ini pa, ini ka. 3.5. 3.5 isa. Pinili na, boss. 3.5 isa, sir. 2.5 lang. 2.5 isa. Ayan.
Gold. Lemon. Pula. Magkano dito, boss? Magkano yan? 2.5. 1.5 lang guys. 1.5 lang daw. 1.5. So 1.5 lang. 1,500. Magkano kasi dito? 2.5. 2.5. Pero kung nakatapos na ng ano yan, magaling na yung sugat, 3,000 talaga out niyan. Dahil yung mga kapatid niya, 3.5 yung kinuha sa akin. No? Oo. Dito hindi binibenta to. Hindi yan binibenta eh. Bakit? Pasya lang. Niya lang yan. Buldak lang yan. Inano niya lang. Pinasyal niya lang. Talisayin. Magkano talisayin, boss? Magkano talisayin? Hindi yung bumibili. Hindi pinabili. Bumibili? Eh, binablog ko lang. 2.5 lang yan. 2.5. Dito? 2.5. Kasama na yung babae. Oo. 2.5 kasama na yung babae. Pero dito sa talisayin, 2.5. Tanda na yan eh. Oh, matanda na to. Bulik. Magkano dito ba? 3,000. 3,000 guys. Dito sa pumpkin, 3,000 rin. Matatanda na to basta. Matanda na guys. Full stag. Ay, kak. Mga kak na to guys. Mayahin. Magkano dito, boss? 3.5. Dito sa binabay. Parehas lang. Parehas lang. Ito guys, oh. Parehas lang presyo, 3.5 binabay. 3.5. Mga stag pa lang to guys. Ay, bull stag. Bull stag na, bull stag. Libo daw yan. 2,000. White hats. Magkano yan, boss? 3,000. 10 months. Ilan buwan? 10 months. 10 months old. 3,000 kay boss. 10 months. Guys, puro puti yung dala nila. Mga white kills, oh. Pero hindi ito binibenta. Hindi ito binibenta guys, ha. Display lang to dito, display. Guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat na naman sa nakaabot sa dulo ng aking video ito. Alright, God bless us all. Bye bye. Love you.